मोस्ट मर्सीफुल मोस्ट बेनिफिसेंट तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर ऑल फाइन। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम एलिजाबेथन एज की बात कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने बात की थी हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड की, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिजाबेथन लिटरेचर की कि लिटरेचर में कौन कौन सा काम हुआ और कौन कौन से राइटर से। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। टॉपिक हम कवर करेंगे लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक, यूनिवर्सिटी विट्स, पोएट्री, मेजर पोएट्स, प्रोज राइटर, ड्रामा, ड्रामाटिस्ट, थिएटर इन एलिजाबेथन एज। लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी ऐसी खसूसियात थी एलिजाबेथन एज की जिसकी वजह से उसे गोल्डन एज कहा जाता है। पहली, इट डिवेल्प्स इंग्लिश लैंग्वेज टू अ लेवल ऑफ स्टेबल स्टैंडर्ड। रीजन ये है कि इससे पहले इंग्लिश लैंग्वेज मिक्सचर था ग्रीक और लैटिन का, जो हमने पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं इसको, लेकिन इस एज में आकर इंग्लिश लैंग्वेज एक प्रॉपर लैंग्वेज बनी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, राइटर जो थे वो तमाम के तमाम मेल थे, चाहे वो प्रोज राइटर हों, पोएट्री के हों या ड्रामा के तमाम मेल थे, फीमेल राइटर कोई नहीं थी। पीपल टेक इंटरेस्ट इन ग्रीक लिटरेचर। इसकी वजह यह है रिनेसां की वजह से लोगों में रीडिंग हैबिट्स डेवलप हुई और उस वजह से उन्होंने ओल्ड वर्क्स को भी पढ़ना शुरू किया। पॉपुलैरिटी ऑफ पोएट्री एंड ड्रामा। दो रीजंस हैं, एक तो लोग ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करने लगे और दूसरी वजह जो भी लिटरेरी वर्क्स लिखा जाता वो उनके इंटरेस्ट के मुताबिक होता। इसे एज ऑफ ट्रांसलेशन भी कहते हैं क्योंकि राइटर्स ने ओल्ड वर्क्स को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना शुरू किया। स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस भी लोगों में डेवलप हुआ। पीस एंड प्रोस्पेरिटी इस एज को कहते हैं क्योंकि जो वार्स का सिलसिला था, जो इंग्लैंड पर पहले अटैक्स हो रहे थे, वो एंड हुए और एक एटमॉस्फेयर जो था वो पीसफुल था इंग्लैंड में। एज ऑफ डिस्कवरीज भी बोलते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जैसे प्रिंटिंग प्रेस वगैरह की। एलिजाबेथन लिटरेचर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिनेसां का बहुत गहरा असर पड़ा एलिजाबेथन लिटरेचर पर। थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म की बात करें, एलिजाबेथ से पहले उनकी बहन जो इंग्लैंड की गद्दी पर बैठी, मैरी फर्स्ट, उन्हें ब्लडी मैरी भी कहा जाता है। ब्लडी मैरी इसलिए कहा जाता है कि जब वो इंग्लैंड पर हुकूमत कर रही थी तो लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे। तो जब एलिजाबेथन एज स्टार्ट हुई तो लोगों को ह्यूमनिज्म की ट्रेंड की वजह से लोगों को उनके राइट्स मिले और जो एक ट्रेड का सिस्टम था वो भी चलने लगा, इंडस्ट्रियल वर्क्स जो थे वो भी होने लगे। ये कुछ लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विट्स की। ग्रुप ऑफ यंग ड्रामेटिस्ट एसोसिएटेड विद ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। अब ये कौन थे लोग? 7 लोगों का ये ग्रुप था जो कि ड्रामेटिस्ट थे और उनकी जो स्टडी जो उन्होंने की हुई थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की हुई थी। उन्होंने क्या काम किया? रोमांटिक ड्रामा को इंट्रोड्यूस करवाया इंग्लिश लिटरेचर में, जिनमें थॉमस केड, जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लेज, थॉमस नेश एंड क्रिस्टोफर मार्लो थे। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन थी वो क्रिस्टोफर मार्लो की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी कंट्रीब्यूशन और जो बाकी राइटर्स हैं यूनिवर्सिटी विट्स के, इनकी भी बात करेंगे, इनके वर्क्स की भी बात करेंगे। चल पोएट्री की तरफ। सॉन्ग्स लिखे जाते, लिरिक्स, सोनेट्स प्रोड्यूस हुई, मेलोडी एंड पिक्टोरियलिज्म वाज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेंसर। मेलोडी कहते हैं राग को एंड पिक्टोरियलिज्म तस्वीर निगारी, मतलब कि जो स्पेंसर ने वर्क्स लिखा वो राग पर और जो पिक्टोरियलिज्म है अपनी पोएट्री के अपने वर्क्स को एक तस्वीरी शक्ल दी। सोनेट वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ पोएट्री। अब पोएट्री की एक फॉर्म है सोनेट्स जो 14 लाइंस पर लिखी जाती है, इस इरा में डोमिनेंट थी, ये ज्यादा मकबूल थी। शेक्सपियर ने भी 154 सोनेट्स लिखी। इंग्लैंड बिकेम द नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड। अच्छा, ड्रामेटिक पोएट्री लिखी जाती है। ड्रामेटिक पोएट्री ऐसे है कि जैसे पोएट्री की फॉर्म में एक स्टोरी बयान करना, उसके बाद लिरिकल पोएट्री, डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव पोएट्री, ये वक्त था पोएट्री का। अब बात करते हैं मेजर पोएट्स की। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर वाज आल्सो अ ग्रेट पोएट ऑफ दिस एज। वो ड्रामेटिस्ट मशहूर तो वो अपने ड्रामा की वजह से हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छे शायर भी थे जिन्होंने 154 सोनेट्स लिखी। इंग्लिश लिटरेचर में ये सोनेट्स ज्यादा फेमस हुई। उन्होंने एक नई फॉर्म दी, नई शक्ल दी सोनेट्स को, जिन्हें शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। जो राइमिंग स्कीम थी उनकी ए बी सी डी ई एफ जी, ये उनकी राइमिंग स्कीम थी जो पोएट्री में उन्होंने यूज की। उसके बाद बात करते हैं एडमंड स्पेंसर की। स्पेंसर
ایک نام ہے، ایک بہت بڑا نام ہے، جسے اگر دیکھا جائے تو چوسر کے بعد جو بڑا نام ہے وہ ایڈمنڈ سپینسر کا ہے۔ انہوں نے ریفلیکٹ کیا ریلیجس ورک کو، ہیومنسٹ آئیڈیلز کو، ایز ویل ایز انٹینس بٹ کرٹیکل پیٹریوٹزم۔ وہ ایک پیٹریوٹک تھے، ایک کرٹیکل پیٹریوٹک تھے، جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ مطلب اپنے وطن کے ساتھ، اپنے کنٹری کے ساتھ کیسے لو کرنا چاہیے، کیسے اس کی کیئر کرنی چاہیے، اور کیسے ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنی کنٹری میں۔ 1579 ہی روٹ دا شیفرڈ کیلنڈر، فیمس واقعہ ہے، انہوں نے 12 بکس لکھی شیفرڈ کیلنڈر پر، جو ایک مہینے میں ایک بک لکھتے تھے اور ایک سال میں انہوں نے یہ مکمل کیا اپنا کام۔ اس کے بعد انہوں نے فیری کوئن لکھی۔ ان کا یہ پلان تھا کہ وہ جیسے انہوں نے شیفرڈ کیلنڈر لکھی وہ بھی ایسے لکھیں گے، لیکن وہ اسے کمپلیٹ نہ کر سکے، اور 6 ایڈیشن جب ہے اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی نہیں ہے۔ اچھا، سر فلپ سڈنی کی بات کریں، وہ ایک کوٹر بھی تھے، اسکالر بھی تھے، سولجر بھی تھے، اور انہیں موسٹ پرومیننٹ فگر مانا جاتا ہے ایلزابتھن ایج کا۔ ان کے مطابق پوئٹری کی 3 فارم تھی، 3 ٹائپس کی پوئٹری ہے، ریلیجیس پوئٹری، فلاسفیکل پوئٹری، اور ایک لاسٹ جو ہے، اس بات کو سمجھیں گے، پوئٹری ایز این امیجینیٹو ٹریٹمنٹ آف لائف اینڈ نیچر، کہ پوئٹری لائف اور نیچر کا امیجینیٹو ٹریٹمنٹ ہے۔ فلپ سڈنی نے جو وہ ورکس لکھے ایلزابتھن ایج میں، ایسٹروفل اینڈ سٹیلا، دا فرسٹ ایلزابتھن سونٹ سائیکل، ارکیڈیا، ہیروئک پروز رومانس جو ہے، یہ ارکیڈیا جو ہے وہ ہیروئک پروز رومانس ہے۔ ہی واز آلسو نون فار ہز لٹریری کرٹیسزم، لٹریری کرٹیسزم میں بھی ان کو مانا جاتا ہے، نون ایز دا ڈیفینس آف پوزی۔ ہم ان پوئٹس کے اور ان کے ورکس کو ایک علیحدہ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس ایج میں ہم اوور ویو لے رہے ہیں تمام رائٹرز کا۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں، جو نیکسٹ تھے تھامس ہیکویل، ہی واز دا انگلش پوئٹ، اسٹیٹسمین، پوئٹ اینڈ ڈرامٹسٹ۔ ان کے 2 ورکس ہیں جو انہوں نے لکھے، انڈکشن اینڈ بکنگham's کمپلینٹ، were published in the Mirror of Magistrate۔ Mirror of Magistrate ایک کلیکشن تھی بہت سارے رائٹرز کا جو کام تھا۔ سر تھامس ویٹ اینڈ ارل آف سرے، ویٹ اینڈ سرے ٹرانسلیٹڈ پیٹرارکن اور اٹالین سونٹس، انگلش میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کی۔ تھامس ویٹ کو فادر آف سونٹس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ جو ہیں تھامس کپین روٹ 100 songs فار ڈانسنگ، ڈانسنگ کے لیے انہوں نے 100 سانگ لکھے۔ اگر بات کریں پروز رائٹرز کی، جان لیلی از این انگلش رائٹر، ڈرامٹسٹ، پلے رائٹ، پولیٹیشین، بیسٹ نون فار ہز بک یوفیز، دی ایناٹومی وٹ دی یوفیز اینڈ از انگلینڈ۔ اس کے بعد جو رائٹر ہیں، روجر ایسکم، ٹوکسوفیلس اینڈ دی اسکول ماسٹر، رابرٹ برٹن، دی ایناٹومی آف میلنکولے، تھامس نیش، ہی واز اے پلے رائٹ اینڈ پوئٹ، دی انفارچونیٹ ٹریولر، یہ ان کا پروز ورک ہے۔ آگے بات کرتے ہیں، اچھا جی، سب سے مین جو لٹریری یونرا تھا اس ایج کا وہ ڈرامہ تھا، اور یہ ڈرامہ کی وجہ سے یہ ایج بہت زیادہ فیمس ہے، اور شیکسپیرین ایج بھی اس لیے ڈرامہ کی وجہ سے بولتے ہیں۔ اب بات کریں گے کہ کون سے ایسے پلیز تھے ڈرامہ میں جو، یا کون سے ایسے ڈرامہ کی ٹائپس تھیں جو لکھی گئیں اس ایج میں۔ سب سے پہلے مسٹری پلیز۔ مسٹری پلیز وہ ہوتے ہیں جو بائبل سے کہانیاں لی جاتی ہیں اور ڈرامے کی شکل میں اسے پرفارم کیا جاتا ہے، اسے مسٹری پلیز کہا جاتا ہے۔ میریکل پلیز سینٹس کے اور جو نیک لوگ جو شہداء تھے ان کی جو سٹوریز ہیں انہیں میریکل پلیز کہتے ہیں۔ 3rd نمبر پہ ہے ہسٹری پلیز، جو ہسٹری کے بارے میں ہوں۔ ٹریجڈی پلیز انہیں کہتے ہیں جن میں غم، پریشانی، خوف، اینگر، فیئر، ڈپریشن، اس ٹائپ کے جو پلیز انہیں ٹریجڈی کہتے ہیں۔ کامیڈی جن میں مزاح، فن ہو۔ اس کے بعد آٹو بایوگرافیکل پلیز، اس کے بعد جو ٹریجڈی ہے، کامیڈی ہے، اس میں یہ ٹریجڈی بھی، خوف، غم، پریشانی اور کامیڈی یہ مکس ہو جاتی ہیں۔ یہ ٹائپس کے ڈرامہ تھے، یہ جو ٹائپس ہیں ڈرامہ کی۔ اگر بات کریں تھیمز کی، لو، ڈیوٹی، پاور، پولیٹکس، فورگیونیس، ہیروئزم، پیٹریوٹزم، پوئٹری، ریونج، ہیومنزم، ان ڈراموں سے جو لیسن ملتے تھے ان میں یہ سب ہیں، لو، ڈیوٹی، پاور وغیرہ، یہ تھیمز ہیں ان ڈراموں کے۔ اب بات کرتے ہیں مین ڈرامٹسٹ کی۔ نمبر 1 جو تھے، ہم پہلے بات کر چکے ہیں یونیورسٹی وٹس کی، ان میں جو ورکس تھے ان کی بات کرتے ہیں۔ ممبر آف یونیورسٹی وٹس کرسٹوفر مارلو۔ کرسٹوفر، ایک بات آپ اس بات کو سمجھیں، کرسٹوفر مارلو جو تھے، کریٹکس یہ لکھتے ہیں کہ اگر کرسٹوفر مارلو کچھ سال اور زندہ رہتے تو وہ شیکسپیئر سے زیادہ فیمس ہو جاتے۔ ان کے فیمس ورکس ہیں ٹیمبرلائن، ڈاکٹر فاسٹس،
دا ज्यूज ऑफ माल्टा एडवर्ड II। उसके बाद यूनिवर्सिटी विट के मेंबर जॉन लिली, उनका जो वर्क्स है कैंपास, सेफो एंड फो, मिडास एंड यूफिस। थॉमस केड द स्पेनिश ट्रेजेडी उन्होंने लिखी। रॉबर्ट ग्रीन की बात करें तो उन्होंने वर्क्स लिखा फ्रायर बैकॉन एंड फ्रायर बंगे। आगे चलते हैं, ये हम बात करें यूनिवर्सिटी विट्स के जो मेंबर थे 7, जिनको हम पहले डिस्कस कर रहे थे। जॉर्ज पील थे, उनमें डेविड एंड बेथसेप, अरेंजमेंट्स ऑफ पेरिस, ये उनका वर्क्स है। थॉमस नेश जो थे, उनका जो फेमस वर्क है वो द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर है। उसके बाद थॉमस लॉक, उनकी जो वर्क्स हैं एज यू लाइक इट, रोजलैंड। ये हम यूनिवर्सिटी विट्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम ओवरव्यू ले रहे हैं इनका। अच्छा जी, ये तो थे यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर। अब जो और ड्रामेटिस्ट थे इनके अलावा उनकी बात करते हैं। ओनली वन विलियम शेक्सपियर वाज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। अगर हम ये कह दें कि शेक्सपियर जैसा कैरेक्टर तो दोबारा आना नहीं है। उनके ड्रामे की एक खास बात ये थी कि जब वो, अगर आज भी हम ड्रामा पढ़ें उनका, कोई आज भी उनका प्ले देखें, तो ऐसे लगता है जैसे वो कैरेक्टर्स हैं जो इश्यूज उस टाइम पे डिस्कस किए थे आज से 300-400-500 साल पहले, वो आज भी हमारे आंखों के सामने है। ग्रेट पोएट, प्ले राइट इन इंग्लिश लिटरेचर, ड्रामेटिस्ट भी थे, एक्टर भी थे, शेयर होल्डर भी थे एक्टिंग कंपनी में। उसके बाद उन्होंने लिखी द रेप ऑफ लॉरेंस, वीनस एंड एडोनिस, द पैशनेट पिलग्रिम। ट्रेजेडीज में उन्होंने लिखी हैमलेट, ओथेलो, जूलियस सीजर, मैकबेथ। कॉमेडीज में उन्होंने लिखी द मिडसमर नाइट ड्रीम, द मर्चेंट, एज यू लाइक इट। ट्रेजिक कॉमेडी की अगर बात करें द विंटर टेल, द टेम्पेस्ट। हिस्ट्री प्ले की बात करें किंग जॉन, रिचर्ड II, हेनरी VI, हेनरी V एंड पेरिकल्स। ये इनकी टाइप्स हैं जो ड्रामा की। शेक्सपियर पे भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। थीम्स जो थे शेक्सपियर के प्लेज के जो थीम थे उनमें लव, नेचर, फ्रीडम, डेथ, हेट, रिवेंज, पावर, मनी, इसके अलावा भी बहुत सारे थे, लेकिन ये मेन थीम इनके ड्रामा के थे। अगले जो राइटर हैं वो बेन जॉनसन है, सेकंड ग्रेट ड्रामेटिस्ट आफ्टर शेक्सपियर। ही फॉलो द रूल ऑफ क्लासिकल ड्रामा। क्लासिकल ड्रामा जो ओल्ड ड्रामा था उनको फॉलो किया था, उनके रूल को फॉलो किया था। इनका जो वर्क्स है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, बहुत ज्यादा फेमस वर्क है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, आउट ऑफ हिज ह्यूमर, इन हिज ह्यूमर, ये इनके 2 वर्क्स हैं। नेक्स्ट थॉमस डिकर थे, ड्रामेटिस्ट थे, प्रोज राइटर भी थे और पंफलेट्स भी वो लिखते थे। उनके जो फेमस वर्क हैं वो है द विर्जन, मार्ट्रे, विलियम हैक्टन, द विच ऑफ एक्टन। थॉमस डिकर के बाद जो पोएट हैं वो फ्रांसिस बेकन, बहुत ज्यादा एक। फ्रांसिस बेकन की बात करें, फादर ऑफ इंग्लिश एसे, नेचुरल फिलोसफर, ये आपने याद रखना है। फादर ऑफ इंग्लिश एसे कौन है? फ्रांसिस बेकन है। MCQs में पूछा जा सकता है। वर्क्स जो था द हिस्ट्री ऑफ हेनरी VII, द न्यू एटलांटिस, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। अब लास्ट पॉइंट है हमारा थिएटर। एलिजाबेथन थिएटर इज आल्सो नोन एज इंग्लिश रिनेसांस थिएटर। जेम्स बर्बेज बिल्ड द फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले हाउस। प्ले हाउस उन्होंने, जेम्स बर्बेज ने एक प्ले हाउस बनाया इंग्लैंड में। उसे जो नाम दिया गया उसे सिंपली थिएटर कहते थे। और जो सपोर्टेड, अब वही बात आ गई है, यूनिवर्सिटी विट्स के जो मेंबर थे उन्होंने सपोर्टेड किया इस थिएटर को बनाने में। उसके बाद जो थिएटर थे, द कर्टन थिएटर था, रोज थिएटर, द स्वान थिएटर, जो ग्लोब थिएटर था ये शेक्सपियर का था, या शायद इसमें शेक्सपियर की कंट्रीब्यूशन थी। द फॉर्टून थिएटर, द रेड बुल थिएटर, ये थिएटर थे एलिजाबेथन ईरा में। ड्रामा की जो खसूसियात थी वो ये थी, ड्रामा वर प्ले ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम पे ड्रामास प्ले किए जाते, एक्टर फीमेल्स कोई भी नहीं थी। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का, और सबसे अहम बात जो है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर कुछ मिस्टेक्स हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें बताइए ताकि मैं इम्प्रूव करूं और उसके बाद आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल जो हो वो डिलीवर कर सकूं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।